journey you and I cannot afford to miss. Why? Because sekarang ini, we are living in a time where our life must have total repentance and surrender to God. Thus, everything must be laid on the altar. Back to the altar, adalah panggilan mengangkut untuk mencamakan Yesus. We are going to mirror Jesus. We are going to follow His call. Jesus is the only begotten Son. We have 3 points here. Back to the altar means we have to begin each day with Him. Second point, walk each moment with Him and end each day with Him. Question: do you want to know God? Do you want to know Jesus? Do you want to know more about Him? Do you want to walk with Him? Do you want to prepare for His soon return? And do you want to prepare others for His soon appearing? Then back to the altar is not only for me. It's not only for you. It's for everyone. What gets into your mind right after waking up during the day or before going bed to rest at night? Ya, apa yang kita pikirkan waktu kita bangun dan sebelum kita tidur atau the whole day? Is it to thank God for all His goodness to you, to me, and to your family throughout the day? Despite being too busy during the waking hours, do we still have time to thank Him? Do we still have time to praise Him for all the wonders that we have done? Or probably we wake up with this thought, oh, I have a lot of clothes to wash. I have a lot of clothes to iron. Banyak sekali yang saya harus setrika. Oh, tadi malam, I wasn't able to wash the plates and they are still in the sink. They are still going to be washed. It's me. And hari ini masak apa ya? Probably those are the thoughts that we have. Or is it when we wake up, the first thought that we have is to thank God. Oh God, thank you, I'm alive. I still have another day for you. Do we just jump out from our beds dengan pikiran yang itu? King Uzziah in 2 Chronicles 26, 1 to 22. There's a story here dengan tentang Raja Uzziah. Ya, di dalam 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 22. But let's have a summary of who King Uzziah was. King Uzziah, dia itu masih 16 tahun waktu dia menjadi raja. Dia lakukan apa yang baik di mata Tuhan. But after that, his pride was there. And you know what happened? He got even leprosy. He became a leper and he died. So in summary, we have here, at the beginning of King Uzziah's reign, what he knew was that the only way to serve the Lord was with his heart. King Uzziah established his throne on the firm foundation of seeking understanding from the Lord. We all know, King Uzziah ini adalah raja yang terkenal. When the kingdom of King Uzziah grew stronger, what happened to him? What happened to his faith? His faith became weaker. Dia menjadi sombong, arrogant, cruel, and defiant. And then King Uzziah, cuman mengingat Tuhan during the first years of his reign as a king. But later, he forgot all the source of his power. And King Uzziah had leprosy until the day he died. How about you and me, saudara-saudara? Apakah kita memikirkan Tuhan? Or apakah kita itu bekerja untuk kita saja, ya, tanpa Tuhan? Think of the events of this life. Look at the screen and tell me what this screen is all about. What does it say? He is too young to remember God. Dia terlalu muda untuk mengingat Tuhan. The next slide. What do you think is the caption? He is too playful to remember God. Dia terlalu main-main, bermain untuk mengingat Tuhan.
too playful. And this one, he is too studious to remember God. Dia terlalu rajin, ya, berbelajar, ya, untuk mengingat Tuhan. And then next, she is too excited to remember God. Oh, cari pekerjaan. I don't have time for God. I have to look for some job. And there's one, she is too occupied looking for a job to remember God. And finally, got married. So what is the caption here? Too in love to remember God. After getting married, too busy. Terlalu sibuk untuk mengingat Tuhan. And what happened next here? Yeah, husbands and wives, too busy cooking, too busy cleaning the cars, and too old to remember God. And what do you think is the last slide? The last stage in our lives. It is about too late to remember God. Brothers and sisters, orang yang berada di dalam peti mati ini tidak mengetahui apa-apa. Dia tidak dapat mengingat siapapun dan apapun. Penyakit kusta, kematian bisa saja datang kapan saja, right? It does not mean that when you are old, that's the time you will die. Anytime we can die. So in the case of King Uzziah, itu dustanya can happen anytime. Kita mungkin sedang mengendarai mobil, kita di pesawat terbang, kita ada di perahu, atau mungkin momen kita ada di kereta api, dan saat berikutnya, our corpse, our dead body is already in the morgue. Udah di mana? Berada di kamar mayat rumah sakit. Are we enjoying life? Winter may come anytime. Jadi, what should be our prayer? Lord, while I am enjoying the autumn of life, help me realize that winter is just around the corner. Teach me then to remember you every single moment of our life. Of my life, amen. Tuhan, selagi aku menikmati musim gugur kehidupan, bantu aku menyadari musim dingin sudah dekat. Ajari aku untuk mengingatmu setiap momen dalam hidupku, amen. Let's look at this poem. I didn't have time. In Indonesian we say, saya tidak punya waktu. Saya bangun pagi-pagi sekali dan bergegas memasuki hari itu. Banyak hal yang harus saya lakukan hingga saya tidak punya waktu untuk berdoa. Masalah menampakku begitu saja dan semakin berat tugas yang datang. Mengapa Tuhan tidak menolongku? Aku bertanya, dia menjawab, kamu tidak bertanya. Saya ingin melihat kegembiraan dan keindahan. Namun hari terus berjalan kelabu dan suram. Saya bertanya, mengapa Tuhan tidak menunjukkan kepada saya? Katanya, tetapi kamu tidak mencarinya. Saya mencoba untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk menggunakan semua kunciku di gemboknya. Tuhan menegur dengan lembut dan penuh kasih, anakku, kamu tidak mengetuk. So finally, what she did, I woke up early this morning and posed before entering the day. I had so much to accomplish that I had time to pray. Dia ingat Tuhan, saya bangun pagi-pagi sekali hari ini dan berhenti sejenak sebelum memasuki hari ini. Banyak hal yang harus saya lakukan, bahwa saya harus meluangkan waktu untuk berdoa. Jadi saudara-saudara, back to the altar, mengajari kita to remember God at all times. Kapan? When we wake up in the morning, during the whole day, and before going to bed at night. Why? Because Jesus is our everything. He is my everything. He is your everything. Jesus is our everything. Dia adalah segala bagi kita. Pernahkah saudara-saudara mengalami hidup tanpa Yesus sedikit waktu pun? In just a very short time, did you experience a life without Jesus? What was the worst experience in your life? Pengalaman terburuk yang saudara alami di hidup apa? Bagaimana saudara bisa bertahan? Apakah itu semua karena Tuhan? Yes or no? Yes. Let me share a story.
What is that? What is in front of you? I have a story I want to share. This is about an experience I have. Ini adalah pengalaman saya. Di mana saya menolong orang-orang untuk hidupnya lebih berarti lah, makanannya ada, bisa lah. Yeah, I cannot tell you everything today, but I try to help some people. But you know, out of what I did, apa yang mereka kembalikan sama ako was very different. Dan saya berjuang karena perilaku mereka. Tahukah saudara apa yang orang itu lakukan? Kemungkinan besar karena segala jus jeruk ini atau jus orange yang mereka tawarkan kepada saya. Saya ada di kamar rumah itu dan sebentar saya ditawarkan jus ini. I didn't know. But just years later, saya dikasih tahu that most likely minuman ini bukan hanya jus yang simple, jus yang ordinary. Ini adalah jus yang memakai ramuan. Ramuan itu adalah, ya saya diyakini memiliki kekuatan magic. Apa efeknya dari minuman ini? Dampaknya perilaku sangat buruk. I can tell you the whole day of what I experienced. And saudara-saudara, sampai sekarang nggak ada satu pun yang saya ceritakan tentang pengalaman saya karena memang orang, I try to tell my mom, my experience mama ini, tapi mama mau bilang, alo, Tuhan, tunggu, wait, like I cannot listen to your story. Lanjut lagi, tapi nggak tahan sa buruknya. I will tell you some of the experience I had. Jadi saya bisa membayangkan berbagai gambar buruk di depan saya. Saya bisa melihat orang tersebut membayang-bayangi saya. Jadi gara-gara ini aku bisa, I don't hallucinate or what, but I could like imagine ada peti di depan. Saya bisa imagine ada orang yang digantung. Saya memberikan apa, jadi banyak itu. Asal kadang-kadang saya merasa aku udah kayak mau masukin di peti, but I had to fight. Saya harus fight karena saya merasa kayaknya ini bukan very typical experience. Ini mereka ada sesuatu. Kalau orang-orang ini saya tahu itu setan. Aku harus kekuatan diri. I have to strengthen myself. Aku ada Jesus dan pasti saya menang. Jadi itu efeknya itu, some of the effects. Apa yang mereka minta sama aku, saya kasih uang. Mengutang kami di bank gara-gara lah ini. Kalau aku nggak lihat sama mereka, aku nangis. Kalau saya dimarahin, saya I won't fight back, something like that. And what happened to me was, I was hospitalized di rumah sakit Alban ini. Yang sedihnya, otak saya kena stroke. And hati saya terbesar. Ceritanya panjang. Saya dicobai oleh Tuhan. Setan mencoba memenangkan saya untuk dia waktu berjalan. Then I realized, right, that it was Satan. I pleaded to God. I asked God. Saya memohon kepada Tuhan untuk menolong ko. Aku menekuk lututku untuk memohon agar kembali menjadi diriku yang dulu. Because I became very forgetful. I did not have confidence for myself. My husband, no one knew about that. It was just me and my God. Saya berkata kepada Tuhan, saya tahu kita akan menang. Kenapa? Karena Tuhan bersenangan sama aku. Kita menangkan Tuhan? Tentu saja. Aku menang dengan Tuhan. Tuhan tolong aku. Kenapa? Saya memiliki Dia dan saya pasti menang. Bagaimana saudara-saudara? Do you have a lot of questions in your life? Apakah saudara kadang-kadang memiliki jejak, udah putus asa. I don't know where to go. I don't know what to do. Apakah saudara pikir bahwa Anda tidak dapat menemukan kedamaian? There's no peace here. Everywhere is a hassle. It's problematic. Everything is problematic. Apakah saudara menjalani kehidupan tanpa kedamaian di luar dan di dalam hatimu? Mungkin you are smiling. You say, hi, good morning. But inside your heart, inside your mind, you are struggling. Apakah saudara mempunyai masalah yang menurut Anda tidak dapat lagi diselesaikan? You have all the worries. You have all the problems. You have all the doubts. You have all the stress.
Apakah langit kehidupan saudara gelap? Apakah menurut saudara matahari tidak akan bersinar lagi? Apakah menurut saudara hidup Anda hancur, keping-keping, dan Anda memerlukan bagian dari ketika yang Anda untuk menyelesaikan masalahnya? Probably you are smart, you are rich, you think you are everything, you have this and you have that, but your puzzle is not full. It's because, why? We don't have Jesus. You might be very rich. So what is it? Pertanyaan di hidup kita bisa berbeda-beda. Namun, kita semua punya jawaban dan solusi. Itu apa? Itu siapa? Itu Tuhan Yesus. So in the Bible, let me take you to the Bible. With the stories here, kita mempunyai ceritanya Daniel. And Daniel was actually put inside the lion's den. But did the lion scratch him? Bite him? No! Why? Because dia surrendered hidupnya kepada Tuhan. It says here, Daniel 6:22, my God has sent his angel and has shut the lion's mouth, that they have not hurt me. Another Bible character that we have is found in, the story is found in 1 Kings 17:3-4. Get thee hence and turn thee eastward and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. And what happened to the prophet? And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee. Itu adalah Elia, right? And then we have here the woman at Sarephath. She had only few food, and the barrel of meal wasted not. Yeah? Dia memang sedikit flour and drops of oil, but she gave everything. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. And here, Joseph, right? Jochebed, I should say Jochebed. The Pharaoh ordered all the kids, the boys at a certain age, to be killed. What did she do? Jochebed could not longer hide the baby. It was Moses, right? Named after Pharaoh's daughter later. She took for him an ark of bulrushes and daubed it with slime and with pitch, and put the child in the flags by the river brink. So God has promised us even eternal life. 1 John 2:25, and this is the promise that he has, that he hath promised us, even eternal life. Saudara-saudara, kehidupan ini, probably now we are enjoying, but outside there, and even any time, we can face problems in our lives. We have the calamities, different kinds of calamities. In the Philippines, ada yang landslide. 13 saudaranya hilanglah. In a very short time, the wife, the kids, the in-laws. What is the meaning of life without that? How can we face without Jesus? It's only Jesus. Why? Because Jesus is our everything. Cultivate the habit of talking with the Savior when you are alone, when you are walking, and when you are busy with your daily labor. Let the heart be continually uplifted in silent petition for help, for light, for strength, for knowledge. Let every breath be a prayer. Kenapa ya? Tuhan is everything. Jesus knows all things. Jesus knows my overt actions and covert thoughts. Jesus knows my rising and going down. Semua. Jesus knows my strength and my weaknesses. Jesus knows what brings joy and what breaks my heart. Jesus knows my every pain and sorrow. Jesus ministers my every point of life. Jesus knows my plans and what is best for me. Jesus is my life. He is my joy. When I am sad, I go to Him. He is my best friend in trials, or He watches me every single moment of my life. Jesus is my shelter. Jesus is my everything. And I believe that Jesus is also your everything. It's only Jesus.
who can give us satisfaction in life. And all the things that we need, He is the answer. Just cannot help you then, so come to Jesus, for He can satisfy. Only Jesus can satisfy your soul, and only He can change your heart, make you whole. He'll give you peace you never knew, sweet love and joy and heaven too, for only Jesus can satisfy your soul. Only Jesus can satisfy your soul, and only He can change your heart and make you whole. He'll give you peace you never knew, sweet love and joy in heaven too, for only Jesus can satisfy your soul. For only Jesus can satisfy your soul. Amen. Terima kasih kepada Ibu Annelau Hendricks atas firman Tuhan yang begitu baik, yang mengajak kita untuk kembali ke altar, karena hanya Yesus yang memberi kita pengharapan dan keselamatan.
Shall we pray? Dear Heavenly Father, we would like to thank you for being with us. We would like to thank you because you just gave us the privilege to learn more about you. And the reminder was that we have to go back to the altar. We have to be with you every moment of our life, right after waking up, during the day, and before going to bed. We have to talk to you. The Heavenly Father, bless us today as we go to our respective activities. Take good care of us. In Jesus' name we pray. Amen. Rangkaian acara Pekan Doa hari ini telah berakhir. Besok kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dengan judul Jesus Aren't You There. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu saudara-saudari, pemirsa Rumah Sakit Advent Channel, dimanapun berada, jangan lupa untuk hadir sekaligus ajak sanak saudara, sahabat, dan teman-teman kita untuk mengikuti acara Pekan Doa pada esok hari di jam dan link yang sama. Pada kesempatan ini, sebelum kita berpisah, sama-sama kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Dr. Roy David Sarumpait, dokter spesialis THT BKL MMRS, selaku Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Advent Bandung, dan akan diakhiri dengan yel-yel dan motivasi dari Dr. Alvin Leonardo Rantung, spesialis KFR, selaku Direktur Rumah Sakit Advent Bandung. Akhir kata, saya Novia Grace dan seluruh kru studio yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan, pada awal minggu ini kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah sesuatu yang menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita untuk faham bagaimana kita hidup. Terima kasih kepada Ibu Annelo Hendricks yang sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa kembali ke altar berarti menerima Yesus dalam kehidupan kita. Yesus sampaikan bahwa aku pergi kepada Bapa dan aku meninggalkan penolong kepadamu. Kita menerima Yesus, dengan perkataan lain, kita menerima Roh Kudus. Ada satu kutipan dalam tulisan Nyonya White yang katakan begini, Allah Bapa telah menyiapkan pemberian yang luar biasa bagi kita, yaitu Roh Kudus-Nya. Tetapi sangat sedikit kita meminta Roh Kudus. Kita sebagai umat Tuhan sangat sedikit meminta asma Allah, Roh Kudus-Nya untuk mengisi hati dan pikirannya. Mari kita terima Yesus, masuk ke dalam hati dan pikiran kita dengan meminta Roh Kudus untuk mengisi hati dan pikiran kita. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Anne Hendricks. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati Ibu dan keluarga sehingga terus bisa menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Tuhan memberkati. Tahukah Anda, ketika Tuhan mengizinkan Rumah Sakit Advent Bandung di dalam pelayanan kesehatan, kita berhadapan dengan banyak orang, dengan berbagai budaya dan bahasa. Pada saat ini kita mengikuti kegiatan Pekan Doa dengan dual language, dua bahasa. Ada bahasa Indonesia sedikit, bahasa Inggris banyak. Kita percaya ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita akan mengerti dan melihat rencana Tuhan yang besar melalui firman-Nya. Kita akan mengerti apa kata-kata yang ajaib yang Tuhan mau berikan kepada kita. Memampukan ketika kita melayani orang banyak dengan berbagai bahasa-bahasa mereka. Apakah bahasa secara nasional atau bukan bahasa tubuh sekalipun. Kita akan mengerti rencana Tuhan ketika dalam pelayanan. Oleh karena itu Tuhan akan mempercayakan kepada kita lebih banyak pasien lagi. Dari mana-mana, bukan hanya dari Indonesia saja, bahkan dari luar daerah Indonesia. Yang dimana kita akan sanggup melayani mereka. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan sedang menggunakan kita semuanya, mempersiapkan kita untuk suatu perjalanan kehidupan.
bagi kecurahan roh hujan akhir itu sendiri. Oleh karena itu kita akan melakukan pelayanan hari ini dengan penuh sukacita. Dan 1 minggu ke depan kita siapkan hati kita dan membiarkan asma Allah kuasa Roh Kudus menjadi bagian kita semuanya. Sehingga kita akan menyaksikan ada begitu banyak mujizat dalam pelayanan, terlebih mujizat perubahan karakter dalam hidup kita sendiri. Oleh karena itu kita akan unmute, kita punya laptop dan HP. Saya akan mulai dengan semangat yang baru pada sepanjang 1 minggu pekan ini. Saya mulai dengan pagi tim, kita akan jawab dengan pagi. Kabar baik dan luar biasa. Begitu selanjutnya. Kepada tamu-tamu yang juga sudah hadir, silakan boleh mengikutinya dan boleh dengan semangat kita tetap mengikuti kegiatan pekan doa ini. Pagi tim, pagi. Kabar baik, pelayanan, luar biasa, informasi, hasil, pasien. Kami peduli. Tuhan Yes. Kita lakukan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Semangat. Rumah Sakit Advent Bandung. Tangguh. Siap, selamat. Oleh karena itu kita akan melakukan pelayanan hari ini dan selanjutnya dengan hati kita dan dengan penuh kasih. Karena kasih itu wow banget. Selamat melayani, Tuhan memberkati kita semua dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Kayak gini Bu Aktif. Terima kasih. Boleh mau ya.